Mayong adlaw sa tanan. So I hope you all are safe and are doing well at the comfort of your home. So I know that dili enough ang module nga inyong gibasa para makasabot sa topic nga uniform circular motion. So I also know that the topic is quite confusing, most especially sa part na anay direction. So that is why pagtanaw na ko sa inyong output na ay pagawas ang direction, na ay paupos. So, lahi ang yung direction, no? So, meaning na ay medyo na-confused. Although, gamay ra, but then I need to clarify that one. Okay, that's the purpose of this video. I will discuss to you clearly the topic uniform circular motion. So, uniform circular motion, there are three terms nga included, no? First is uniform, second, circular, and then third is motion. So, maingon gyud itag uniform, it means the same. No, uniform or the same or constant. When we say circular, it follows a circular path, no? Circle ang iyahang path, ang iyahang giagian, circle. When we say motion, so something is moving, no? So there is a movement. So therefore, makaingon ta na si uniform circular motion is when the object is moving in a circular path at a constant speed. So meaning, naglihok siya, nagtuyok siya sa usa ka path, circling path or circular path, and then ang iyahang gipaspason is the same, constant. Now I will give you an example, okay? So I have here a ring, sing-sing. And then ako siyang gi-attach sa yarn. Ako siyang gihigot sa yarn. Now if ako siya ipabitay, of course, dili mahulog si ring or sing-sing. Why? It's because of the yarn, of course. Very simple, no? So, dili mahog si sing-sing, it's because of the yarn. So, therefore, na ay force nga nagkupot ni sing-sing para di siya mahog. Okay? And that force came from this yarn. And that force, in uniform circular motion, that is called centripetal force. Okay, again, gitawag siya og centripetal force. Siya ang force, inward force, nga nagkupot sa usa ka object. Okay, now, if I will make this ring or the object move, no, so mulihok jud siya. If ako ang ipalihok akong kamot. Now, if mubalik ta sa atong topic acceleration last week, acceleration is caused by a force, right? So, ang hinungdan sa acceleration is that na ay force. So, here, naa na daan tay force ni yarn nga nagkupot ni sing-sing. Now, if atuwa siyang palihokon, there is an acceleration, no? Ni paspas siya, ni kusog siya, ni move siya in a circling path. And that is what we call centripetal acceleration. Okay? Again, akong usbon, ang yarn, nagkupot siya sa sing-sing, therefore, na ay inward force, no? Para di mahog ang sing-sing. That is what we call centripetal force. But, when I make it move, when I make the object move, that is what we call centripetal acceleration, no? Kani move naman siya, ni-accelerate naman siya. So, muna siya ginatawag og centripetal acceleration. Now, the direction of the centripetal acceleration is also inward. So, pasod sad siya. Okay? Tanawa. If dili siya inward class, of course, mugawas na ang sing-sing, no? Malagpot na siya sa layo. No? Malabay na siya. So, therefore, ang iyang acceleration pasod. Inward acceleration. Because ang force, pasod man, inward man ang force. So, again, ang atong keyword, ana, for centripetal force, it is an inward force. For centripetal acceleration, that is an inward acceleration. Okay, so muna siya ang ato ang keywords. Let us unfold the word tangential velocity. Again, tangential velocity. Unsa di na si tangential velocity? So when the object is moving in a circular path, ang iyahang tangential velocity mao ang outward force. So mao na nga if buy-an nato si yarn, mo palayo siya, right? Mo lagpot siya sa layo. So that is because of the outward force. Mao na siya ang ginatawag nato og tangential velocity nga maka-cause o mo na maka-feel ta inigtuyok nato na ay bugat
Okay, na ay something weight niya nga object. So that is because of the tangential velocity nga inigbuy-an nimo, mulagpot siya sa layo. Again, that is tangential velocity. And then, for the direction of tangential velocity, it's always changing. Okay? Always changing dyan na. For example, if ako ara siyang gingon ani, ang tangential velocity niya is going there, sideways. If magkababaw sad siya, but then sideways gihapon. Okay? So again, ang direction niya is sideways. Dili siya pa circle, wala siya nag-follow sa circle, but pa sideways ang iya nga direction. That is why if mabuy-an nimo ang kini nga yarn, pa sideways sad siya malabay. Okay? Dili siya malabay in circle. Okay? Wala siya betan kini if akong ilabay nimo, so dili siya mag-circle pa daw nimo. Okay? So pa sideways ra siya. Again, if ako ano siyang buy-an, automatic malabay siya pa kilid. Okay? That is the tangential force. Padong gawas ang iyang force, and then iyang direction is pakilid. Okay? So that is why if maka-observe mo kanang mga cowboy, no? If nakailam mo ang mga cowboy, ilaha pa nang ipatuyok sa babaw ang PC. Okay? The rope, ilaha pa nang i-rotate sa babaw. Kay the more ang iyang centripetal acceleration, the more siya nga paspas gani, the more siya nga kusog. Therefore, the more nga tangential velocity ang naa. So that is why, if ilaha nang ipakusog og tuyok sa babaw, usa nila buhian, mas layo ang maabtan sa ilahang PC. So mas taas siya maabtan. Kay greater man, or mas taas man, mas dako man ang iyahang tangential velocity. Okay? Therefore, ang inyong drawing dapat, ang iyang centripetal force, pasod. And then, ang iyang tangential velocity, pagawas. So, apo to na ko gilabot ha, si centripetal acceleration ato. Okay? So, again, ang centripetal force ato pasod. Ang tangential velocity, pagawas. So, look at these outputs from Mary Crisel Rodriguez and also Kashi Facero. So, nindot kayang ilang mga output and then sakto ang direction. So, I really appreciate those works, no? With colors and then nindot kayo nga pagka-drawing. Wala gitinapulan. So, they are from Section Truth and then also Algian Rule from Section Trust, no? So, I really appreciate your works and then nanindot kaayo tanahon and mailhan dyan nimo nga wala gitinapulan, no? Ginaadjay hard work. So, thank you so much and a big hand to all of you. Now let's go to the exciting part. How do we calculate centripetal acceleration, centripetal force, and tangential velocity? Now, so let's go to the calculation part. Let's go first with centripetal acceleration. So here is the formula. So makita nato diha nga AC, which is centripetal acceleration, is equals to V squared. Si V squared diha, or kanang V diha is tangential speed. And then imuha siyang gimultiply sa iyahang kaugalingon. So for example, 10 meters per second ang imong tangential speed or V. Then, imuha siyang i-10 times 10. So, that would be is equal to 100. So, muna siyang imong value sa V squared. So, di mo siya i-times 2 ha. I-times ni mo siya sa iyahang kaugalingon or itself, the number itself. And then, ang answer ana is i-divide mo sa radius of the circular path or R. Radius gani meaning katunga sa circle. Okay? So usually ihatag na ang value ni radius o ni tangential speed. All you need to do is to divide the values. So I will give you mga sample problems na sa module nga akong ihatag ninyo. And then let's go to the centripetal force. So centripetal force, saan siya pag-calculate? Simple ra kayo. Centripetal force is equals to M, which is mass of the object, ang iyang gibugaton, times the centripetal acceleration. Okay? So, imuhang i-multiply or i-times ang gibugaton, si M, ang mass, times centripetal acceleration. Okay? So, ang makuha na is the centripetal force. Alright? And then, ang iyang unit sa answer is Newton or N. Okay? Newton or N. And then, maghatag ra gihapon ko og sample problems sa module. Tanawa lang dito is can and then study. And now, for tangential velocity. So, iyang formula is tangential velocity equals 2 pi r times n divided by t. So, kana si pi diha, kay bang tanong nga, ang value sa pi is 3.14. So, ato ara na siyang i-times 2, okay? Times 2 pi
And then, it times po ng R, which is the radius of the circle. Puros na siya times, okay? And then, it times na sad ang N. Kining N is the number of revolution. Meaning, kapila siya ni tuyok. Okay? Kapila siya ni tuyok in the circle. Okay? So, muna siya ang N, or number. And then, ang T, which is the time. So, i-divide nimo ang imong gi-multiply, i-divide nimo sa time. So, very simple rin siya. Basta i-follow rin ninyo ang formula. Okay? So, the same, ang problems na ara sa module, please basa, studyhi, and then ansiri ang activity. And then kinahanglan mo submit gihapon mo before 8 p.m. Because 8 p.m. mag-start na kong check, okay? So that would be all. Thank you so much, grade 8. And then I hope nakat-on. And then I hope also na makahibaw ra sa calculations. Kay next week, we will proceed to the summative test sa week 1 and week 2. So, wa pa nilabot si uniform circular motion ha, wa ni siya ilabot sa test. Okay? So, summative test na to si acceleration, si displacement time graph, si velocity time graph, problem solving involving acceleration, no, si uniform, non-uniform, ang katong types of acceleration. So, mo to siya yung manggawa sa summative test number 1. Okay? Wa pa ni siya ilabot. And then, after summative test, ini kalunis, ini ka-Tuesday ana, ditso na dayon ta sa next topic. Okay? Di na ko mo discuss pa ani gamay. Maybe if na may questions, then ako ang tubagon. But then, di na gyud ko mo deeper pa maayo og discuss. It's because I already sent you this video. And also, I already gave you a module. So, tun-an na lang ninyo, kadto siya, and then proceed na lang ta sa next topic. Alright? So, thank you so much, grade 8, and keep safe always.